Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and a very good morning. So today we are going to learn about reproductive system. Okay, so today we are focusing on male reproductive system. So next week we will go to another reproductive system, female reproductive system. Okay, so dalam bahasa Melayunya kita panggil apa ni, untuk offspring lah, untuk alat untuk penyambungan zuriat kita panggil. So hari ini kita akan belajar berkenaan dengan male reproductive system. Okay. So two sexes. The sense of sexual reproduction is that it is biparental. Offspring receive genes from two parents. Offspring not genetically identical to either one. We will die, but our genes will live on a different container, which is our offspring. Kalau kita perasan, sebenarnya diri kita ni dapat genes ni daripada kedua-dua parents kita lah, ibu dan ayah, biparental. Okay, so basically kalau kita belajar human genome, dalam kita punya DNA tu kita ada 46 kromosom. 46 kromosom, ada 23 pair, 23 pairs, total 46 kromosom. One pair kita panggil sex kromosom. Sex kromosom tu ada XX or XY. XX will be female while XY will be male, lelaki. So bila untuk melahirkan seorang anak, dia akan ambil 23 daripada ayah dan 23 daripada mak. Maknanya daripada gamet tu, seks kromosom tu dia akan bercantum dan seterusnya multiply jadi 46 again, dan akhirnya akan terbentuklah manusia lah. So gamete sex cells produced by each parent, and then zygote fertilized egg, which combination of oocyte and also spermatocyte daripada lelaki dan perempuan, has combination of both parents' genes. Male and female gamete sex cells combine their genes to form a zygote. Jadi bila sperm jumpa dengan oocyte, maknanya sel yang perempuan, lelaki, kromosom kita panggil sel sexes lah, sex cell akan jumpa antara lelaki dan perempuan, dia akan fertilize dan akan jadi zygote. One gamete has motility, tapi satu gamete sahaja yang bergerak, which is the sperm. Dia punya mature, dia punya form kita panggil spermatozoon. Parent producing sperm considered male, parent with the Y chromosome is male. Okay. Other gamete, kita panggil egg or ovum, contain nutrients for developing embryo. Okay. So from sperm tu dia akan pergi ke egg, dia akan fertilize lah, akan jadi zygote. Parent producing eggs considered female. Anyone lacking a Y chromosome is female. Macam saya cakap tadi lah. Okay. In mammals, female is the parent that provides a sheltered internal environment and prenatal nutrition of the embryo. Males have a copulatory organ, penis, for introducing his gametes into the female reproductive tract. Females have a copulatory organ, we call it as a vagina, for receiving the sperm. Okay, so basically dalam proses kita panggil reproduction ni, daripada testis in adult male akan menghasilkan sperm. Okay, sperm ni akan bawa kita panggil 23 kromosom. And an adult female ovaries ni akan bawa another 23 kromosom. Okay, so sebelum dia sebenarnya daripada asal dia ni 46. Lepas tu daripada dekat from testes and ovaries respectively, dia akan ada 46. Lepas tu dia akan melalui proses mitosis dan meiosis. Okay, bila meiosis ni boleh jadi daripada diploid 46 kromosom, dia akan jadi haploid, separuh lah, 23. So 23 ni bila berlakunya fertilization, dia akan jadi 46 semula. Dan ini adalah the offspring ni, anak yang dilahirkan after fertilization, which will be zygote. Zygote ni pula akan berkembang, multiplication and replication
by mitosis. Okay, mitosis ni 46 dia akan tambah, dia akan multiply 46 kromosom tu berkembang lah dengan jumlah yang sama. Tapi proses meiosis dia akan jadi 23, daripada 46 dia akan jadi 23. Okay. Right, chromosomal determination. Okay. So kalau sperm yang bawa tu adalah X, sperm yang menentukan sama ada sesuatu jantina anak itu adalah lelaki ataupun perempuan. Kalau sperm tu membawa kromosom, dia kan ada 23 kromosom. 22 tu kita panggil autosomal kromosom. Satu tu sex kromosom. Sex kromosom tu either X ataupun Y. Jadi bila sex kromosom tu, kalau adalah sperm tu bawa sex kromosom of Y, dia akan fertilize dengan X, sentiasa akan carry dia punya sex kromosom adalah X. While sperm either X ataupun Y. Jadi kalau Y dia akan jumpa dengan X, sex kromosom tu akan jadi XY, dia akan jadi male lah. Manakala bila X bertemu X, dia akan jadi female. Okay. Our cell contains 23 pairs of chromosome. Okay. So 22 pairs of autosome and 1 pair of sex chromosome. Okay. Male produce half Y carrying sperm and half X carrying sperm. All X carry the X chromosome. Sex of child determined by type of sperm that fertilize mother's egg. X carrying sperm fertilize the egg, dia akan jadi female. While Y carrying sperm fertilize the egg, akan jadi male. Okay, ada soalan tak so far? Ada. Boleh faham Alright. Okay, what is male reproductive system? Jadi, previous slides, we have learned about how human being develop lah. In terms of fertilization between both sexes, male and female, and then how we can decide how it is decided either the baby is male or female based on the sex chromosome carried by the sperm. Okay, what is the male reproductive system? It consists of a number of sex organs that are a part of human reproductive process. Organ yang terlibat dalam reproductive process lah. And it produces, stores and release the male gametes or sperm. So in male, dia punya sel yang terlibat yang responsible for the reproductive system. The main cell dia adalah gamete dia, kita panggil gamete, adalah sperm. Okay. So this is the male reproductive organs, okay, from the side view, and this is from the front lah. Okay. Kalau ingat daripada depan, daripada tepi, okay, ni adalah testis, yang mana sperm dihasilkan. And then kita ada epididymis. Sperm yang dihasilkan awal-awal ni adalah immature lah dekat testis ni. And then dekat epididymis ni, dia akan melalui proses untuk maturization process. Testis ni dilindungi oleh kita panggil scrotum. Scrotum ni tugas dia untuk mengekalkan suhu yang optimum untuk sperm tu hidup lah. And then we've got vas deferens here. Vas deferens ni dia menyambungkan antara urethra ni dengan testis ni. So sperm yang dihasilkan tu akan melalui vas deferens. Okay. Dia akan pergi ke urethra. Okay. Dan ada urethra opening untuk pergi ke female reproductive system pula lah. Alright. So sepanjang perjalanan ni, dia ada kita panggil accessory glands atau accessory structures, such as kita ada here ada seminal vesicle, untuk selalunya vesicle dan juga glands yang ada ni, macam seminal vesicle, kita ada prostate gland dan juga corpus gland ni berfungsi untuk kita panggil sperm tu ada pelincir dia lah, ataupun dia punya kandungan tambahan, air dan sebagainya. Okay. Jadi kalau dalam bahasa istilah Islam ni kita ada air mazi ke kan, dia dihasilkan oleh gland-gland yang ni lah. Nanti kita akan pergi lebih mendalam. Manakala air mani itu asal dia daripada
testis ni. Okay, and then daripada yang ni juga adalah seks organs yang terlibat, penis. Lepas tu dikelilingi oleh corpus cavernosum, yang mana corpus cavernosum ni banyak blood vessel, salur darah. Jadi bila proses erection berlaku, kebanyakan darah tu akan masuk ke dalam ni dan menyebabkan erection of the penis. Untuk reproduction punya purpose lah. Okay, and then ini daripada tepi, so nampak dia punya relation dia dengan belakang, dengan rectum, dengan anus, dan depan kita ada pubic bone, atas ni kita ada bladder. Kalau perasan lelaki, dia punya salur air kencing dan juga salur kita panggil pembiakan, reproductive dan juga urinary system akan berjumpa di urethra, akan share same kita panggil same opening lah, bukan opening, same pathway, laluan yang sama. Tetapi untuk female, dia punya urethra opening untuk kencing dan juga untuk reproductive system adalah dua salur yang berbeza. Salur kencing dan juga salur kita panggil peranakan lah, adalah dua salur yang berbeza. Tetapi lelaki dia ada share the same pathway. Kalau kita tengok dari depan, saya cerita tadi, ini adalah testis, and then juga epididymis here, ductus deferens, ovus deferens, and then dia akan lalu hadapan urinary bladder, lepas tu dia akan buka di urethral opening. So sebelum dia sampai itu, dia akan melalui prostate gland, ada bulbar urethral gland, untuk proses pelinciran lah, ada seminal vesicle, dan juga nutrient dan sebagainya lah. So and then benda tu baru dia akan pergi ke penis. Penis dikelilingi oleh sini corpus cavernosum dan corpus spongiosum, terdiri daripada tisu dan salur darah for erectile procession, erection lah. And then barulah benda tu boleh digunakan untuk reproduction. Okay, so we can divide the male reproductive organs into two, which are external genital organs and internal genital organs. Means by external ni yang kita daripada luar lah, kita nampak daripada luar, which are the penis and scrotum, while the internal genital organs will be testis, epididymis, vas deferens, and accessory glands such as seminal vesicles, prostate glands, and bulbourethral glands. Okay, kita akan pergi satu-satu. From the external genital organ first. So penis is the organ by which the sperm is introduced into the female. It contains spongy tissue that becomes turgid and erect when filled with blood. Okay, so ini adalah urethra opening, urethra punya pathway. And then kita ada corpus cavernosa and corpus spongiosum. So corpus spongiosum terdiri daripada tisu lah, tisu sponge. Dan corpus cavernosa ni adalah terdiri daripada salur darah cavernosa ni. Maknanya kalau proses erection tu berlaku, salur darah ni akan terkumpul lah darah dekat kawasan ni, and that's how the erection happen. Okay, so erectile tissue ada dua, corpus spongiosum and corpus cavernosa. Corpus spongiosum is the mass of spongy tissue which surrounds urethra and involves in erection by allowing rushing of blood into it. Sebab tu dia ada sponge, dia ada ruang-ruang untuk darah masuk. While corpus cavernosa is one of pair of sponge-like regions of erectile tissue which contain most of the blood in the penis during penile erection. Urethra, a tube within the penis that conveys semen out of the body during ejaculation, while glands, the rounded, highly sensitive head of the penis, yang ni kita panggil glands, and prepuce, a fold of skin covering the head of penis. So dalam proses circumcision, bila kita panggil khatan ataupun sunat, yang ni akan dibuang, prepuce ni, a fold of skin, yang covering the head of the penis. Untuk sebab bila berlaku ada kita panggil prepuce ni, bila kencing selalunya dia akan terkumpul dekat celah-celah kulit yang kita panggil terlipat.
Jadi sebab tu Islam menggalakkan khatan ataupun circumcision supaya tak adalah air kencing tu terkumpul sakit baki dia, which can lead the infection lah. Jadi sebenarnya proses tu adalah satu proses bentuk untuk menjaga kebersihan, untuk hygiene purpose. Okay. And then we go to scrotum. Scrotum, a patch of skin formed from the lower part of the abdominal wall, covering the testis ni daripada luar. Scrotum keeps the testis at the temperature slightly cooler than body temperature. Okay. Kadang-kadang ada setengah penyakit scrotum ni, dia kita panggil dia tak descend, dia tak turun. Penyakit maknanya normally scrotum kita ni untuk lelaki, dia punya testis ni dia tak duduk di sini. Kalau kita belajar developmental embryology, testis ni dia duduk di bahagian abdominal dalam, atas ni. Tapi bila kita masa kita dalam perut mak kita lah, dalam masa kita dalam kandungan, so slowly bila kita develop, sebelum kita keluar, benda dia akan turun dan masuk ke dalam skrotum ni. Okey, pentingnya duduk skrotum ni supaya inilah, it can keep the testis at a temperature slightly cooler than body temperature. Kalau you berada dalam abdominal, testis ni berada dalam abdominal punya cavity ni, dia punya temperature adalah sama dengan body lah. Bila sama dengan body, sperm yang dihasilkan itu adalah sperm yang tidak berkualiti, dan mana akan effect dia punya fertilization lah. So orang tu akan ada infertility selalunya, dan kita panggil undescended testis. Maknanya testis tu tak turun, dia kekal dalam abdominal cavity. Alright, dan bila dia kekal, dia punya kita panggil suhu tu tak optimum, sperm yang dihasilkan tu tak berkualiti, dan fertilization tu tak boleh berlaku. So akan bawa efek lah kepada infertility bila dia dah besar. Another thing is that's why kalau kita perasan, kalau seseorang bayi tu dilahirkan, doktor ataupun nurse yang akan check lah kita, dia akan check sama ada ke tidak testis dalam skrotum ni. Untuk sebabnya kalau kita boleh detect awal, akan ada surgery intervention yang boleh dilakukan untuk membawa testis ni turun masuk ke dalam skrotum. Mungkin kita nampak benda ni simple, tetapi maknanya yang Allah ciptakan, Tuhan kita ciptakan semua tu ada dia punya reason, musabab dia, yang mana walaupun sekecil-kecil ciptaan tu, dia membawa hikmah yang besar. Okay, alright. Okay, so this is a scrotum. Right, so tadi kita dah pergi kepada external genital organs, which are the penis and scrotum. Dan internal genital organs ni yang berada di dalam badan kita lah, yang tak ada nampak daripada luar. Okay. So testis kalau terpuruk kita panggil testis. Ada plurallah, ada dua. The testes are the two oval-shaped male organs that produce sperm and hormone testosterone. Akan ada dua benda dia produce. Pertama sperm, which is the gamete, sex punya cell, and then hormone testosterone. Hormone testosterone ni penting untuk kita panggil secondary sex punya karakteristik, macam untuk ada janggut, misai, apa lagi, masculine body, untuk lelaki, untuk beza dengan perempuan. Testosterone is the primary male sex hormone. Okay, so bila kita buat cut section, ini yang kita akan nampak di dalam testis lah. Okay, so ini adalah testis, yang ni epididymis. Okay, ini vas deferens, dan dia akan sambung kepada urethra. So di dalam testis ni, dia punya sel dia bentuk dalam bentuk lobule. Antara lobule ni, kita panggil lobule, ada septum. Dan lining dia adalah tunica albuginea. Okay, and then tunica virginalis. Antara dia ni ada cavity, kita panggil cavity of tunica virginalis. Okay, this is testis. And dia punya sel daripada seminiferous tubule punya. And then kita ada sini here epididymis. Epididymis ni untuk maturation of the sperm. Okay, kita ada body, and kita ada tail, kita ada head.
And then daripada sini kita ada vas deferens. Okay, vas deferens tu dia akan naik ke atas. So ini adalah blood vessel and nerves, okay, untuk testis lah. Right. Okay, each testis is made of tightly coiled structures called seminiferous tubules. Among tubules are cells that produce testosterone. Okay, jadi selain daripada sperm, okay, ini juga menghasilkan testosteron lah, sejenis hormon lelaki. Alright, so sama saja ini kita buat section. Bila kita buat histological, kita tengok bawah mikroskop, ini yang kita akan nampak dalam testis lah, dalam seminiferous tubules tu. Ini adalah spermatozoa. Spermatozoa inilah adalah sel asal dia, yang mana dia akan melalui proses maturation, yang akhirnya akan digunakan untuk reproduction purpose. Okay, tadi adalah testis, yang ini adalah epididymis. Okay, ada A, B and C. The epididymis is tightly coiled tubes against the testicles. It acts as maturation and storage place for sperm. Sebagai tempat untuk mature the sperm dan juga simpan sperm lah. Adult human testicle with epididymis, A ni kita panggil head of epididymis, ini adalah body of epididymis, dan C ni adalah tail of epididymis, dan D ni adalah vas deferens. Okay, vas deferens ni lah yang akan menyambung kepada urethra, okay, dekat penis. Right, so vas deferens ataupun ductus deferens. The vas deferens is a thin tube that starts from the epididymis to the urethra in the penis. Okay, they transport sperm from the epididymis in anticipation of ejaculation. Okay, right. So macam saya cakap tadi, sepanjang perjalanan tu kita ada accessory glands. Sebelum sampai ke opening kat penis tu, accessory glands ni secara mudah dia adalah pelincir lah kepada sperm tu, supaya boleh masuk ke dalam vagina untuk proses fertilization. Okay, so accessory glands that we have cut here are seminal vesicles, prostate gland and bulbourethral glands. These glands produce nourishing fluids for the sperms that enter the urethra. Okay, first sekali adalah prostate gland. Prostate gland ni, yang ni. Okay, so prostate gland surrounds the ejaculatory ducts at the base of the urethra, just below the urinary bladder. It is responsible for making the production of semen, a liquid mixture of sperm cells, prostate fluid and seminal fluid. Okay, dan then kita ada seminal vesicles. Seminal vesicles are sac-like structures attached to the vas deferens at one side of the bladder. They produce a sticky yellowish fluid that contains fructose. Okay, dan dia juga kita panggil, kalau sperm ni dia ada karakteristik odor lah, ada bau yang karakteristik kita panggil, dan ini dihasilkan oleh gland-gland ni. And then we've got bulbourethral glands, or we call it also as corpus gland. So bulbourethral glands ni atau corpus gland ni, okay, ini bila kita buat tengok daripada tepi, kita potong sagittal view, and corpus gland ni mengelilingi opening ni lah. The bulbourethral glands are two small glands located on the sides of the urethra, just below the prostate gland. This gland produces a clear, slippery fluid that enters directly into the urethra. Kalau ini kita panggil air mazi lah dalam bahasa Melayu dia, yang mana air itu jernih, okay, untuk proses pelinciraan. Okay, ada soalan tak sebelum kita pergi detail about the sperm, gamete sperm? Any question? Tak ada. Alright. Okay, so this is the sperm, yang mana adalah sel pembiakan lelaki lah kita panggil. So sperm ni dia ada head, dia ada midpiece, dia ada tail dan jelem. So dekat head ni dia ada nucleus yang akan bawa DNA, alright, daripada ayah lah. Ini kromosom, mitochondrial spiral. Mitochondria ni penting sebabnya dia untuk memerlukan tenaga yang banyak. Okay, sperm memerlukan tenaga yang banyak sebab dia nak bergerak jauh. Bergerak jauh ke dalam untuk jumpa dengan
female punya gametes, oocyte. Jadi dia memerlukan tenaga yang banyak, and that's why it carries the mitochondria, a lot of mitochondria and microtubules untuk motility movement dia. And then that's why kita ada tail juga, flagellum. Okay, function to move and carry genetic information to the egg. Structure, kita ada head, the large head region of the sperm that contains DNA, and then ada mid piece here. Okay, the narrow middle part of the cell that contains mitochondria, and tail. The wave-like motion of the flagellum propels the sperm forward. Spermatogenesis, macam mana sperm dihasilkan. Spermatogenesis is the formation of sperm cells. Genesis lah, sperm tu, genesis tu adalah formation lah. It takes place in the seminiferous tubules dalam testis tadi. Okay, alright. Kalau kita tengok tadi, okay, ini adalah testis, and then kita buat cross section. Kita tengok belah dalam. Okay, daripada ni dia ada spermatozoa. Okay, dia akan start daripada ni, hujung ni. First kali dia sebenarnya dalam bentuk diploid 46 punya kromosom. Okay, spermatogonium kita panggil awal-awal. And then dia akan jadi, dia akan mitotic division, dia akan multiply, akan jadi primary spermatocyte, still in diploid. Masa ni dalam prophase. Meiosis ni dia ada 4 phase. Ada meiosis, mula kita ada 2 stage lah, meiosis stage 1 dengan meiosis stage 2. And each stage tu dia ada 4 phase pula. Kita panggil prophase, metaphase, anaphase and telophase. Telophase. So, itu tak payah in detail lah. Cuma nak tahu, dalam primary spermatocyte, dia masih lagi diploid, carry 46 chromosome in prophase of meiosis 1, dalam phase yang ni. And then, first meiotic division time ni lah, daripada 46 tu dia akan jadi 23. Maknanya, masa dia jadi secondary spermatocyte, dia dah carry 23 sahaja. Kenapa boleh 23? Sebab kita nak bergabung dengan yang perempuan punya another 23. Kalau 46, okay, gabung dengan 46 tak boleh lah. Sebab manusia secara asal dia ada 46 kromosom sahaja. Okay, but tetapi dalam kes-kes tertentu, bila division ni tak berlaku dengan sempurna, kadang-kadang dia ada terkurang, kadang-kadang dia ada terlebih. Bila dah terkurang dan terlebih tu, sebab itulah kita tengok ada serta-serta penyakit berkaitan genetik, yang mana kita panggil dari segi kromosom punya numbers, effect. Contoh dalam sindrom Down, ataupun apa lagi, penyakit-penyakit yang lain lah, Turner syndrome saya rasa, adalah dia punya penyakit-penyakit tu yang akan menyebabkan kecacatan kepada zygote yang dihasilkan. Okey, sama ada daripada lelaki ataupun perempuan. Sebab perempuan pun dia ada juga dia punya division dia. Nanti next lecture kita akan belajar. So secondary spermatocyte ni haploid, dia dah jadi 23 kan. Dia akan going through another second meiotic division. Okay, still haploid, tapi daripada pair dia akan jadi single. Single chromosome. Kromosom in utero dia dalam bentuk pair, maknanya dalam bentuk pasangan macam X ni. Tapi lepas dia melalui second meiotic division, dia akan bentuk jadi single chromosome. Okay, so benda ni lah yang akan dicarrykan oleh spermatids. Spermatids akan jadi sperm cell lah. Yang ni yang kita panggil dah boleh untuk bergerak ke apa nama tu, epididymis, vas deferens, urethra opening dan sebagainya. Okay, so ini adalah proses dia. So diploid cells that begin the process are located near the outer wall of the tubules. Okay, these cells multiply constantly by mitosis, and each day about 3 million of them differentiate into primary spermatocytes, the cells that undergo meiosis. Okay, meiosis 1 of a primary spermatocyte produces secondary spermatocyte, each with a haploid number of chromosome. So, dia akan dapat haploid ni dalam bila dia jadi secondary spermatocyte. The cells are still in their duplicated state, each consists of 2 identical chromatids. Meiosis 2 then forms 4 cells, each with the haploid number of single chromatic chromosome. Single chromatid, sebelum ni jadi pair, tapi bila dalam meiosis 2 dia akan jadi single chromatid.
A sperm cell develops by differentiation of each of the subplot cells and gradually pushed toward the center of the seminiferous tubule. From there, it passes into the epididymis where it matures, okay, becomes motile and is stored until ejaculation. Okey, tadi kita dah cerita pasal macam mana sperm dihasilkan. Dan kita perlukan perinci lah untuk bergerak laju. Semen atau seminal fluid adalah fluid expelled during orgasm. Typical ejaculate bila proses sexual intercourse berlaku, ada ejaculation, contains 2 to 5 ml fluid. It contains 20 to 100 million spermatozoa per milliliter. But in fact, nak kata subhanallah, daripada 100 juta ni, ada satu sahaja spermatozoa untuk yang boleh bercantum dengan oocyte untuk fertilization berlaku. Nampak tak? Maknanya kuasa Tuhan macam mana dia buat sesuatu tu sangat-sangat unik, sangat-sangat kompleks. Jadi seminal fluid ni is a distinct nutritive glandular secretion and semen extremely basic pH level. Prostate produces a thin milky white fluid. Okay. It contains calcium, citrate, phosphate ions, a clotting enzyme, protein hydrolyzing enzyme called serine protease, prostate specific antigen. Kalau perasan, dia ada enzyme kat sini, protein hydrolyzing enzyme. Kenapa ada benda-benda ni? Kenapa kita perlu hydrolyze protein enzyme dekat sperm? Kenapa sperm tu memerlukan benda ni? Ada siapa boleh jawab? Anyone? Any suggestion? Kenapa dia perlukan macam bekalan lah. Dia nak pergi ke sana, dia kena ada bekalan, ada protection, ada macam senjata. Kenapa? Ada siapa boleh jawab? Anyone? Ada opinion ke? Saya panggil lah. Nadia Salwani. Saya rasa to avoid infection. Lagi? Selain daripada tu? Untuk elakkan dia mati. Okay, thanks Nadia. Okay, nanti kalau kita belajar, sebenarnya dalam perempuan punya female reproductive system tu, okay, dia macam ada, kita panggil, ada macam banyak halangan, cabaran. Nak masuk tu bukannya mudah, dari segi pH dia, dari segi dia punya acidity, alkalinization dalam tu, dan dari segi even dalam oocyte tu sendiri, nak masuk tu dia ada protection. Dalam sel perempuan, dia ada protection. Jadi sperm ni dia memerlukan sesuatu untuk buang barrier tu. So dia memerlukan sesuatu yang boleh lyse benda tu. Jadi that's why benda tu perlu di-carry oleh sperm lah. Dan untuk maknanya dia untuk mengekalkan satu perjalanan yang jauh, benda-benda ni dia perlukan lah dari segi nutrien dia, dari segi dia punya motility, dari segi tenaga. Sebab tu dia mempunyai mitokondria yang sangat banyak. And then dari segi dia punya, dia nak penetrate barrier yang ada dalam perempuan tu punya kita panggil sel oocyte itulah, egg itulah kan. Jadi all of these are very important. Sebab tu sebenarnya proses fertilization ni adalah satu proses yang kompleks, yang unik, yang mana dia ada multifactorial, maknanya banyak faktor yang mempengaruhi sesuatu fertilization tu. Sebab tu kalau orang yang infertility, orang yang kita panggil tidak subur, both dia akan jalankan ujian daripada segi lelaki dan juga perempuan. Jadi kita nak fokus kepada lelaki ni, dia akan check lah benda-benda ni dari segi dia punya nutrien, dari segi dia punya berapa banyak spermatozoa dalam 1 ml of fluid, dari segi maturation. Kadang-kadang sperm yang dihasilkan tu tak mature. Memang ada sperm tapi dia tak mature. Bila you tak mature, benda tu tak boleh nak sampai kepada egg, maknanya dia dah mati tengah jalan. Betul lah tu, nak ngelakkan dia mati kan. Okay, jadi so semua faktor ni mempengaruhi perkara tersebut lah. Okay, so seminal vesicles contribute viscous yellowish fluid, right? So it contains also fructose and other carbohydrates. Ni tenaga jugalah, bekalan. Contohnya lah citrate, prostaglandin and protein called plasminogenate. Stickiness of semen promotes fertilization.
Okey, dan dia punya kelikatan tu pun mempengaruhi juga untuk proses fertilization. Okey. So ejaculation is the discharge of semen from the penis. Macam mana nak semen tu dikeluarkan daripada penis lah. During orgasm, the semen is forcefully expelled from the body by strong muscular contraction of the sperm ducts. Okay, jadi dibawa daripada testis melalui vas deferens, akan masuk ke urethral opening, and then proses ejaculation berlaku. Okay, bila ada erection, benda tu akan masuk ke dalam vagina. Dia akan berjumpa dengan egg lah, melalui vagina, and then kita akan melalui uterus, fallopian tube, akan dia ada egg yang dihasilkan tu, dia akan fertilization berlaku, barulah rasanya bayi lah ataupun zygote. So at the peak of sexual arousal, muscles in the epididymis, seminal vesicles, prostate gland and vas deferens contract. Semua benda ni akan contract untuk tolak benda tu ke urethra lah. At the same time, a sphincter muscle at the base of the bladder contracts, preventing urine from leaking into the urethra from the bladder. Sebab tu bila proses ejaculation ataupun kita panggil erection tu berlaku, kita tak boleh nak kencing lah, sebab benda ni dia akan tutup untuk mengelakkan air kencing tu bercampur dengan kita dah belajar dah kan, ada sphincter dekat base bladder tu, so sphincter tu akan tutup untuk mengelakkan urine bercampur dengan seminal fluid. In the second stage of ejaculation, the expulsion stage, the sphincter at the base of the penis releases admitting semen into the penis. Okay. Simultaneously, a series of strong muscle contractions around the base of the penis and along the urethra expels the semen from the body. Okay, so dia ada beberapa phase lah. Start daripada arousal phase, penis, purging tissue engorge leading to erection, yang mana darah-darah mula masuk untuk berlakunya proses erection. Bulbourethral gland, secretion lubricate urethra and glands of penis. Okay, jadi benda tu dia akan lincir ni akan dah start keluarkan, kita panggil dalam bahasa dalam agama Islam kita adalah air mazi lah. Sebelum proses air mani tu keluar, air mazi tu dah dikeluarkan dulu. And then we've got emission phase. Testicular fluid moves through the vas deferens, seminal vesicles and prostate gland begin rhythmic contraction of duct, bladder and internal urethral sphincter contract so that semen does not enter bladder. Okay, and then ejaculation atau orgasm phase. Ischio cavernous, stiffened penis and bulbar sphincters move semen towards the urethra dekat penis tu. Dia akan contract dan menyebabkan benda tu bergerak keluar. Elevated heart rate and blood pressure, intense pleasure sensation. And then kita ada resolution phase. Tension release, blood leaves erectile tissue and erection subsides. Okay. Alright, so the pathway of the sperm in the male reproductive system are the following. Secara summary dia akan start daripada testis, dia akan pergi ke epididymis, and then ke vas deferens, ejaculatory duct, and then urethra. So, apa yang mengawal semua ni? Dari segi kita kata dari segi sperm to maturation, dan juga dari segi arousal of sexual tu, semuanya dikawal oleh brain. Brain ni akan ada hasilkan hormon. Hormon tu akan melalui salur darah, barulah sampai ke tempat tu lah. Dan juga nerve, dia akan melalui nerve, kita ada nerve dan juga hormon. Okay. At the time of puberty, the hypothalamus ni terletak dekat brain, di bawah thalamus lah, hypothalamus, controls the many changes that lead to the development of a reproductively functional adult. Jadi hypothalamus ni dia akan release, kita panggil gonadotropin. Gonadotropin ni macam sex related, hormon yang berkenaan dengan seks punya development, releasing hormone, GnRH, which triggers the production of the gonadotropins. Ni releasing hormone, maknanya dia stimulate untuk releasekan gonadotropin ni. Gonadotropin ni ada either luteinizing hormone LH and follicle stimulating hormone from the anterior pituitary. LH promotes the development of interstitial cells of testes and they in turn secrete testosterone. Okay. So hormonal control of male reproductive functions, FSH, stimulates the supporting cells.
Okey, secara dia punya ni, kita tengok figure ni terus. Saya nak bagi nampak lebih mudah. Okey. So, ini adalah hypothalamus atas ni. Okey. And then bawah hypothalamus tu kita ada anterior pituitary gland. So, gonadotropin releasing hormone daripada sini, dia akan secret hormone pergi ke sini. Benda ni nak release, dia kena ada something yang stimulate dia. So, yang that something yang stimulate tu adalah inilah gonadotropin releasing hormone. Okay, dalam ni ada dua, LH dan FSH, luteinizing hormone dan juga follicle stimulating hormone. Okay, jadi LH ni bila dia secrete, okay, tujuan dia adalah stimulate testosterone secretion from the interstitial cells. Manakala FSH ni pula adalah stimulate subtenticular cells of the seminephros tubule to increase spermatogenesis and to secrete inhibin. Okay. Testosterone has a stimulatory effect on the subtenticular cells of the seminephros tubule as well as on the development of reproductive organ and secondary sexual characteristic. Okay, reproductive organ ni yang ni semualah dari segi apa? Testis, epididymis, vas deferens, okay, dan juga secondary sexual characteristic ni macam epididymisai, janggut, kan. Jadi yang melambangkan maskulin lah. Testosterone has a negative feedback effect on the hypothalamus and pituitary to reduce hormon-hormon tadi. Inhibin has a negative feedback effect on the anterior pituitary to reduce FSH secretion. Okay, jadi LH dengan FSH kita ada dua disekret oleh anterior pituitary. Yang ni dia akan pergi ke interstitial cell of the testis untuk menghasilkan testosterone. Okay, yang ni pula dia akan pergi ke, kita panggil subtenticular cells, subtenticular cells of seminiferous tubules untuk proses spermatogenesis yang kita belajar tadilah, daripada primary spermatocyte, secondary spermatocyte, spermatozoa dan sebagainya. Okay, so ini lebih kepada kita panggil development of reproductive organ dan juga secondary sexual characteristic. Yang ini adalah maturation untuk sperm. Okay, ini untuk lelaki. Kalau perempuan, dia untuk maturation untuk perempuannya lah, dan juga terlibat dalam proses period. Setiap bulan period tu bergantung juga kepada dua hormon ni. Tapi perempuan dia punya proses dia lain sikit lah. Okay. Alright, itu saja untuk kita punya lecture hari ini. Jadi, in summary, kita dah tahu pasal ada dua genital organs kita boleh divide, external dengan internal. Jadi external kita ada scrotum, dan juga kita ada penis. And then kita daripada internal tu kita ada daripada testis, kita ada epididymis, kita ada vas deferens pergi ke urethra lah. And then kita ada accessory gland, macam kita ada corpus gland, kita ada dua gland lagi itulah, bulbourethral gland dan juga prostate gland. Okay, jadi proses tu pun untuk menjadi pelincir, dan macam mana kita dah tahu bagaimana spermatogenesis berlaku, proses ejaculation berlaku, bagaimana kepentingan spermnya maturation. Right? Jadi ada apa-apa soalan untuk male reproductive system? Ada apa soalan nak tanya? Anyone? Tak ada Okay, hopefully boleh faham lah. So untuk attendance dekat kalam, okay, boleh masukkan password yang diberikan. So I do really hopeful that semua orang boleh faham lah, dan juga boleh relatekan, sebab ada beberapa penyakit yang berkaitan dengan OSH, occupational safety health, ada occupational disease yang melibatkan reproductive system, yang mana kalau dulu boleh menyebabkan ada orang yang bekerja dekat chimneys untuk pungut abu-abu. Ya, kalau dekat orang negara orang putih dia banyak chimneys. So benda tu diorang selepas beberapa lama, orang yang bekerja dalam bahagian tu didapati berisiko untuk
menghadapi kita panggil scrotal cancer, kan? Sebabnya terdedah kepada bahan-bahan tu, chronic exposure menyebabkan scrotal cancer lah. Dan ada juga kalau dari segi STD, sexual transmitted disease, akan boleh menyebabkan sifilis ke ataupun HIV, juga ada berkaitan dengan reproductive system punya organ. Okay, alright. Okay, itu sahaja. Jadi thank you very much for coming. Kalau tak ada apa-apa, terima kasih.